जय माँ मंगला। नमस्कार दर्शक बंधु, मु सुनीता आपण मानक स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। आसीगला चैत्र मास। ओडिया घरे 12 मासरे पालन हुए 13 पर्व। विभिन्न मानसिक करी ओडिया नारीटीए करिथाए नाना ओषा व्रत। ए सबु ओषा मध्यरे चैत्र मंगलवार ओषा अन्यतम। गाँ दांड बा बाटरे करा जाउथिबारु अनेक अंचलरे एहा बाट मंगला ओषा बा पंथेई पूजा भावे मध्य परिचित। चैत्र मासरे पालन हेउथिबारु एहाकु अनेके चैती मंगलवार ओषा बोली मध्य कहिथांती। फाल्गुन पूर्णिमा ठारू चैत्र पूर्णिमा जाए एही ओषा पालन करा जाए। एहा द्वारा माँ मंगलांको कृपा लाभ होइथाय बोली लोकविश्वास रहिछि। स्वामी एवं संतान मानंक शुभ मनासी सधवा नारी माने माँ मंगलांकु सुमरणा करी चैत्र मंगलवार ओषा करिथांती। तेबे एहार पूजा विधि कौन रहिछि ता विषय रे जानिबा चलंतु। पूजा विधि अनुसारे गाँ दांडरे पंथेई खोला जाई गोबर पानी रे लिपा पोछा करा जाए। पंथेई भितरे हलदी चुआ क्षीर पानी आदि ढला जाए। पंथेई चतुर्पार्श्वरे आंब डाल गुआ रखा जाई सिंदूर एवं मुरुज पकाई सजा जाए। लाल मंदार प्रति माँ मंगलांकर प्रबल दुर्बलता। व्रत करुथिबा नारी माने धला सूतारे माँ मंगलांक नाम सुमरणा करी 13 गोटी गंठी पकाई व्रत धारण करिथांती। पंथेई निकटरे व्रतधारी माने विभिन्न प्रकारर फल क्षीर दही छेना नड़िया भली सामग्री मिसाई पणा भोग लागी करिथांती। अनेक स्थानरे पिठा पणा ठारू आरंभ करी खेचेड़ी डालमा खीरी पूरी आदि भोग लागी भी करा जाई थाए। ओषा व्रत कथा पढ़ा जिबा सहित हुलहुली एवं घंट घंटा बजाई माँ को पूजा करा जाई थाए। पूजा शेष हेबा परे व्रत करिथिबा महिला माने पंथेई रे लागी होइथिबा पणा को प्रसाद रूपे पाइथांती। तेबे एहा पछरे रहिथिबा किंबदंती विषय रे जानिबा चलंतु। तेबे एही ओषा संबंधरे दुईटी ओषा बही मिले। प्रथमटी चैत्र मंगला ओषा कथा पुस्तकर रचना नरहरि दास करिथिले। द्वितीय चैत्र मंगला ओषा कथार रचना करिथिले बलराम दास। दुईटी जाक पुस्तकर कथावस्तु भिन्न भिन्न होइथिले भी व्रतरे थिबा गंठी पक्का एवं पूजा पद्धति प्राय एकापरी रहिछि। विभिन्न ओषा कोठीरे दुईटी जाक पुस्तक पढ़ा जाउथिबा देखिबाकू मिलुछि। प्रथम किंबदंती अनुसारे चैती हाड़ियाणी चैत्र मासर प्रत्येक मंगलवार दिन घर द्वार लिपा पोछा करी झोटी पकाए। विभिन्न प्रकारर फल फूल सुरा मांस भोग लगाई माँ को पूजा करे। दिने चैती हाड़ियाणी अपुत्रिक राजांक मुह सकाळु देखि आंठुकुड़ा मुह सकाळु चाहिबारु अशुभ हेबो बोली कहिथिला। राजा ए कथा सुनी भीषण रागी जाई चैती हाड़ियाणींक 7 पुत्रंकु ढिंकीरे कुटी कालुआ गंडरे भसाई देबाकू आदेश देइथिले। पुत्र मानंकु हराइबा परे मध्य चैती हाड़ियाणी माँ मंगलांकु स्मरण करी पूजा करिबा फलरे तांको 7 पुओ बंची उठिथिले। राजांको बारंबार चेष्टा सत्वे से चैती हाड़ियाणींक पुओ मानंकु हत्या करिबारे असफल होइथिले। शेषरे हार मानी चैती हाड़ियाणींक ठारू चैती मंगलवार ओषार महिमा शुणिथिले। माँ मंगलांकु स्मरण करी राजांक अनेशत राणी चैत्र मंगलवार पूजा करिबा फलरे सेमाने मध्य पुत्रवती होइथिले। सेही दिन ठारू नगरर समस्त महिला माने
ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା କରିବା ସହିତ ଯାହା ମନାସିଲେ ତାହା ପାଇଲେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହିପରି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଓଷା ବହି ଅନୁସାରେ ଥରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ବେଶ ବଦଳାଇ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଛିଣ୍ଡା କତରା ବସନ ଏବଂ ଆଖିରୁ ମେଞ୍ଚା ଲେଞ୍ଜରା ବହି ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ସେହି ନଗରର କେହି ତାଙ୍କଠାରୁ କେନ୍ଦୁଚାରା କିଣି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କଠାରୁ କେନ୍ଦୁଚାରା କିଣିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ 7 ପୁତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଧନବତୀ ହେବା ଲାଗି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ବୋଲି ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କର 7 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନେ ଯେତେଥର ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନେ ସେତେଥର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାଜା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଶ୍ରିୟାଙ୍କଠାରୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଓଷା କଥା ଶୁଣି ପୂଜା କରିବା ପରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଓଷା ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହିଳାମାନେ ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିଥାନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଧନୀ ଗରିବର ବାଛବିଚାର ନାହିଁ। କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ବା ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ। ବର୍ଷ ତମାମ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚୈତ୍ର ଏବଂ ବୈଶାଖ ମାସରେ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବା ଫଳରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା ବିଧିମାନ ବି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଓଷା ବ୍ରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତଥା ପରପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାରର ଓଷାକୁ ନେଇ ମୋର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରୟମ୍ବିକେ ଗୌରୀ ମା ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ।